Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khayra khalqihi wa littuqa. Summa salatu ma'sana ilaiki ala nabi absa'il khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan kaula muljaaki setajana keluarga dari Durriyah Batuan Jasudi Sarti rahmatullahi alaih ngiring edelum alam polong atau stage tiap Jumat awal dan bulan harang-sarang ngatorin poci sekor di ajunan ibun Allah subhanahu wa ta'ala atas tajana kenikmatan, atas tajana rahmat siampun paringaki dak kaula ajunan stage langkong-langkong sarupaki nikmat ibun Islam iman. Salawat salam ala rukut selanjutnya tetap akor de Gusti Kali stage Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadi Kanjeng Nabi kadita diutus sareng Allah subhanahu wa ta'ala kangkui metepak kangkui membener keyakinan dan kelakuan kau stage odi nang ianam tunjuk adinto. Hadirin hadirat saja Durriyah Batuan Jasudi kau stage secara tak ikrisah mungkin ampun memaksukin tahun baru miladiyah 2000 sekemi sekadima kaula berarti ampun keelangan umur setahun, keelangan umur 2024 setantoipun umur 2024 sampun elebetin lo bisa ulangin boleh. Namun kalau saja kalau ebeti keberen ebeti perhitungan kebun makin dievaluasi katiban apa keberadaan lalakon kau dan tahun-tahun sampun elebetin supaya neng tahun 2009 kita bisa abadaki perobohan. Lamun umpamana tahun 2024 kita aroma sakit banyak tusah kelaban memasukin tahun baru kita maka abad supaya napa tusah-tusah sampun elakonin kita sajak sampai terulang ben aniat atau pada ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamana nang tahun 2024 kita ada banyak kelakuan-kelakuan
sae selakonin moga-moga neng tahun baru kita abe lembaran buku anyar bisa ningkat lagi kelakuan-kelakuan kesayangan seampun elakonin. Misalnya banyak-banyak kekurangan neng tahun-tahun setepungkur abe alaksana ki ibadah abe asolat lamana orang tepak utona pola-pola neng tahun 2009 kita abe bisa mubah dekase lebih sae lebih tepat karena kau setuju kita kelaben muka tahun baru muka tahun anyar kita nyamana abe kita awe buku anyar supaya ibarat anak-anak sekolah rapot neng tahun 2009 kita abe kelaben pengalaman neng tahun 2024 bisa mubade lebih sae. Para hadirin hadirat saja pun duriah batuan Yazuli. Selanjutnya juga kalau saja syukur ajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat awal bulan kalau saja bisa aki-pangki, bisa along-olong, bisa bersilaturahim, bisa bermusafahah setan tuh pun kelaban asalaman kadintoh deguna kanjing Nabi bisa mata dek ketusah. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam alarmuka selanjutnya tetap keatur Gusti kaula sedaya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka lima kanjing Nabi kalintoh situng-situngah manusia seebeti panutan kaula anjunan saja kangkui nyari ridhona Allah Subhanahu wa taala. Seka lima ampun jadi perbegen nang Jumat setapongkor kita selain mausen kita juga terkaberukan maus kitab sika lima kitab saya maus kadinto ampun setujuin eki kinto mundut kitab Sulamut Taufik sika lima kitab Sulamut Taufik kinto situng-situng kitab walaupun bentuk ni kini tapi manfaat ekunaki ega lima pesantren khususnya almarhum Batuan Yazuli kinto juga ngalampaaki maus kitab kadintoh bahkan berulang kali sampun hatam kinto iulangin diade oleh sekitar juga almarhum al-mauhulah Kiai Busiri Nawawi kita tiap bulan Ramadan kita membaca hataman seabe-obe di antaranya eki kita untuk sarana Sulamut Taufik kita dan gula Nabi tak kali kita bisa mengikuti sampai tak kali Nabi tak kali begitu tak kali ngiring hataman Ramadan kita ini beli tahun boleh tahun boleh kita emaus oleh segitu ali beli sarana sulam taklimul muta'allim kita ini beli jadi senaus apa kita ta'oning de atau junah ta'oning de kakarfa kengla ngiring lagi pola-pola taberukan depan apa semaus sangkur kita abe bisa oleh berkaipun amin amin Allahumma amin. Namun akati saya pun dan kulmator Jumat awal kita ngiring bahasa saya mau napa Sulamut Taufik kita katiban apa jepun ke anu bisa beda sausul binian si maus selake se
mubayyinah. Dan kita tentu setuju ngireng saja. Jadi mare apa mana lepas itu puaki kering sorang mare pada bisa maus kitab. Jadi tenggula mangken kita keng sekater muka untuk lanjutan ipon kita tenggula Isra akina dek kamus dek para hadirin hadirat dek para duriyah bantuan Yesudi kita katipan apa kita katipan apa perempuan sabar katipan apa kita saus. Ya pun gue lagi ada pada di kentis ini kan. Cangkolan. Ada lo tadi beban kering seorang punten ada cangkolan jadi kita keluarganya mana. Saking keluarga. Iki mana bisa kadito lanjut akinah maksud kitab Sulamut Taufiq sekadima kitab Sulamut Taufiq itu sekarang sareng Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Jadi saya ngarang kitab Sulamut Taufiq itu Habib Sayyid Dzurriyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya julukin Ba'alawi. Artinya Ba'alawi itu nak potona dari Sayyid ala Alwi. Nak potona julukin Ba'alawi. Saat mangken menikah jadi napa nyaman kisah ibu kaliki estona lamun abeli dekat para masyayikh para aulia illa khusus para guru kita setuju pada mengakuin dek bedenah habaib sareng Sayyid Gintoh yakni Ba'alawi Gintoh. Buktena Gintoh kitab Sulam Gintoh singarang Habib Ba'alawi. Senyarain Gintoh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten Gintoh ulama internasional benikaro ulama nasional tapi ulama internasional karena Syekh Nawawi itu murad badaneng Haramain badaneng Mekah Madinah bahkan sampai pesarena badaneng Makkah. Kita aslina dari Tanara Banten. Ya kita nyarain ajul lesaki da isna kitab Sulamut Taufiq kita. Ben selain kan kula saoning saya nyarain kitab Sulamut Taufiq kita keng iklok pae nyaman kita bah bade situng juga dari Sayyid saya nyarain kita keng kalib kula nyaman kita pas selain kadinto kitabna Sulamut Taufiq itu sareng almarhum almauhullah Kiai Hamid Pasuruan sekama Kiai Hamid Pasuruan nikah ampun masyhur kawalinah diakuin kawalinah kita sampai kitab Sulamut Taufiq itu betina doman kita ikan adhon dari apa? Iki dari mantep de esena kitab Sulamut Taufiq kita. Ikan adhon kelaban berbahasa Arab. Di mana muka kalau saja kita kelaban muncul kitab Sulamut Taufiq kita kengingah berokaipon dari muallif epon khusus epon
dari para guru para ulama sepada ngelampaaki maus kitab Sulamut Taufik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai musannif yakni Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi kinto amulain kitab epon Sulamut Taufik kinto kelaben mulain kelaben lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa kiai musannif itu amulain kitab pun kelaben bismillahirrahmanirrahim karena ada sar dan hadis teguna kanjing Nabi kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaruh berada bagi aktoh seartipun lamun bade bareng kebagusan panapa bisaos lo lain kelaban bismillahirrahmanirrahim kinto korang barokah iki tantoipun barokah kinto sesuai kelaban kenengah iki lamun misala nulis kitab nyerat kitab mun lo ekabitin kelaban bismillahirrahmanirrahim maka kitab pun orang barokah. Artinya orang barokah dek goreng semaus orang manfaat benlo banyak ekun aki umat. Alhamdulillah kitab Sulamut Taufik itu barokana ekabitin kelaban bismillahirrahmanirrahim kinto banyak sengakui banyak muntut barokah kong langkong nang eka 5 pesantren kinto laksana aki pamausen kitab Sulamut Taufik kinto khususnya eka nito almarhum al-maghfur Batuan Yazuli kinto lakar maus berulang kali beti wiridan Sulamut Taufik Safinatun Najah termasuk Kifayatul Awam Bidayatul Hidayah kinto lakar ibeti amalan ibeti ditwiridan kitab kula sauning juga epakong Kiai Bahar Nawawi kinto ada sekadinto ibeti ditwiridan maus kitab ki guru kadinto Sulamut Taufik Safinatun Najah Kifayatul Awam Bidatul Hidayah sampai pada situng apa Natoman Kalisa sesalpa bi orang kocakin azkiya itu pun mesti bener Hidayatul Azkiya itu juga emaus selain kan itu ada taklimul muta'allim kita lakar ibadi wiridan ini beli hatam emaus boleh sekitar. Jadi apa ini boleh dekat kitab Sulamut Taufik kita kabitin kelaban bismillahirrahmanirrahim nomor situng adresar dekat debun kanjeng Nabi ki bulu kinto.
Nomor 2, dengan kita ada keterangan Allah Subhanahu wa taala abadi makhluk kita pertama nyawana lauhil mahfud. Lauh mahfud kita makhluk seperti pertama san Allah Subhanahu wa taala. Sampun nagarinto pas Allah taala abadi kolam. Sampun Allah abadi kolam pas Allah makon dek kolam uktub bismillahirrahmanirrahim. Bi Allah pakon kalam kita nang lauh mahfud kita nang tulisan pertama pakon tulisan beri tulisan bismillahirrahmanirrahim. Ben tiap kitab-kitab setornaki sareng Allah Subhanahu wa taala dek para utusan juga lopot kabitin kalaban bismillahirrahmanirrahim. Asbada orang pernah tanya datang gula berkitab lo mulai kelaban bismillah. Kitab apa? Komus munjid kati. Komus munjid lagi. Ada bismillah nah. Kati dan gula hanya tanya kaca-kaca. Saya lebih senior itu dan gula. Iya dengan laju sengarang orang kafir wajar yang kui engkau bi kafir cingkeng masalah bahasa cing ben lo keng parlo apa keng parlo bahasa nah mujid jadi lo ngakui bismillah artinya pantas nikah jadi lamun benih orang-orang di luar Islam ngarang-ngarang kitab lo mungkin selalu ngakui bismillahirrahmanirrahim sesuai yang tidak kisah Allah Subhanahu wa taala nurunake kitab-kitab kepada utusan mustih ning kabitanipun badhe bismillahirrahmanirrahim. Jadi abadi dari kitab Sulamut Taufik kita dari nyaman saos sulam kita kan adet. Mana sulam kita adet. Artinya taufik itu apa? Pertolongan Allah. Jadi apa terode pada ka mahabbah ka Allah terus sama ada ka Allah kita ngangkui adet jadi kalaban ngangkui kitab Sulamut Taufik kita kalaban harapan apa kita terus setiap orang semak de ajunan ibun Allah Subhanahu wa taala kalaban lebet adet ka kita karena jebun anu ka isah orang kita mun andi pengetero papan apa kan kau tidak berjalan terus ilmu iki kudu ngaji terutunya ya kasab tak segitu kau tidak berjalan apa mula tidak berjalan engki lo berarti kening Arab cepun syairan gak bisa terjun najata walam tasluk tariqataha inna safinata la tajri alal iyabasi sampian ngarep selamat tapi walam tasluk tariqataha sampian lo ajalin selamat engki lo kira depan abah terus selamat tapi lo ajalin jalan selamat lo kira depan selamat Jebon selesai iran kibur kisah inna safinata la tajri alal yabasi pola namun perahu lo kira jalan embong lo kira jalan itu mun perahu jalan di tasik ya mun perahu sahabat ni itu dah enang lo jalan karena benikan tengah ada benar sih gitu jebon kisah ini guru jadi namun abah kita terus jadi orang selamat ya kau tu ajaran jalan selamat. Maka beri kenyaman kitab Sulamut Taufik itu lakar lerse kitab Sulamut Taufik itu antena abah kita kangkui mesemak dek kajunan ibun Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pun Mama Husain kitab kita sampun maos bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. Lucimin yang ngaji kebatuan pun batuan nikah maknain bahasa coba keluh pas Ibu Madura miki sebenarnya
tabarukan dek ke guru semuruk pertama nah. Semuruk pertama nah bantuan nikah insyaallah ngangkui bahasa Jawa. Jadi bantuan kita muruk juga sejarah sekali to mau sekalaben makna Jawa. Pas pembetulan segitu. Jadi lagi emut saos amun bantuan kita maknain alhamdulillahirabbil alamin utawi sikih puji iku kadune Allah kang mangirane wong alam kabeh senika. Artinya sedaya puji kita keagungan Allah sikima Allah nika sifatin rabbil alamin. Se mengiranin orang alam sedaya. Kepun orang ngaji nahu alamin kita jamak dari alamun. Tapi terbalik misal kita jamak kita juga kan lebih luas, lebih bebas. Tapi kita lebih sempit. Soalnya mun alamin kita kangkui kelapat jamak kati kita khusus orang seandi akan. Alamin orang alam. Tapi lamun alamun mufrad kita lebih luas. Kullu ma siwallah alamun. Sedaya barang selain Allah ni kabehnya mana? Alam. Ya kita kepun nginahu. Ketika abadi dekat wajian alhamdulillahirabbil alamin serta ma kiai musannif kita amuji dekat Allah Subhanahu wa taala kalaban adesar sedayana kitab-kitab pun Allah kita mesti ekabidin kalaban muji dekat Allah buktena Al-Qur'an pamana pertama bismillahirrahmanirrahim pas marane kita alhamdulillahirabbil alamin juga sedaya tetap kitab mesti sekali to alhamdulillahirabbil alamin pas Bismillahirrahmanirrahim pas irengin kalaban muji dekat Allah alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ban ajak sein kaula anda sangkuna kelakuan la ilaha tada zat sebagai sempur kalaban hak dalam badanah illallah angin Allah wahdahu halai katibi Allah la syarika lahu tada semadanin lahu dekat Allah. Jadi kiai musannif sampuna amuji dekat Allah kita pas mau syahadatain pertama syahadat dekat Allah anyak sein dia lakar tada adat sebagai sebuah kalaban hak dalam badana angin Allah nikah wahdahu halai katibi la syarika lahu tada semadenin tada sengancanin dekat Allah. Jadi kiai musannif kita sampun amuji dekat Allah pas nyaren Islam kelaban mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah karena syahadat kita lamun orang ampun Islam kan jebun keterangan cukup dalam tahiyat ben atahiyat kita mau syahadat tapi namun orang kafir kudu ada buaki lo cukup dalam tahiyat lamun orang ampun Islam ketika saja kita lahir dari orang sepo kita keadaan Islam jadi syahadat kita cukup maus dalam tahiyat kadisah sampai tengah-tengah para ulama lamun orang nikah makabin orang karena syarat orang akabinan kita kudu Islam maka ika disah nyaren eba mau syahadat
Jadi tujuna orang bekabin mau syahadat kak disah keng minangkana nyaren Islam sera uning takok sebelumnya akabin kita abak kita keluar dari Islam. Naudzubillahi min dzalik keng on pamanah kita takok sekadin toh. Jadi mustih mau syahadat sebelumnya alaksanaki perkawinan mulai dari masra'aki wali sampai juga alaksanaki akdun nikah kita mau syahadat dimin. Mari nak modok tegang kita dan gula aku tunging ki sekut ikut tunging bi gula nikah gula kedun menjadi nyamana buk munawi membungkus menawi kisah dimin ki bun parabena cepon ala kiyah nyamana bekal lakeng nikah tulam lo ni orang kimo lo ni keng akan jaga pula aku nging bisa tulam. Jadi dimin menorek akabin kita lo bisa nak merabu pengolo abu dol canglam bener kita larang. Jadi akabinan kebrike pengolo nak badan yang karang kemasin kalib gula asmana pengolo nikah daripada kisah kila nikah kang kuit tajdidul iman, jangan mungkin tajdidul Islam, baca syahadat. Tanya aki bi pengolo dek ketulam nikah. Tulam ini kok abi niah eki gai oning syahadat oning. Ki syahadat ni ki oning. Tanya baca lo oning. Yang syahadat oning eki kok mangken baca. Ya jangan. Jika oning syahadat lo oning baca syahadat. Anjang kang tore baca syahadat ampun lo bisa keluar kocak tore bi boleh tonton lagi ingki tonton bi mau jepon iring asyhadu an la ilaha illallah ngocak tulam nikah asyhadu king seni kai ba asyhadu an la ilaha illallah sanika asyhadu lembar jumnya kau jangan tahu syahadat. Jadi akhirnya ngalah jalan lain pengolo nikah himpong daripada kini kalau bisa mau syahadat bikuli kanya hati bayi engki kini kau kan bahasa alam benar kini kau percaya cek beda Allah engki percaya gula mantap pengolo ngajab engki percaya cek pada Allah se atlet kini ko serang emak bimbo juga le dia ka pengolo jangan pengolo saya tanya kita tanya kini ko percaya cek apa Allah ni ka pangeran engki tani tanya aki seni ko siapa di kini ko serang emak bimbo aduh balang jangan pengolo ni emak bimbo jaga baik kok warganah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat kita selain dek ke kanjeng Nabi juga mukai tefakin ada ke keluarga kanjeng Nabi sehingga keluarga kanjeng Nabi kita keluarga kanjeng Nabi kita mana bisa secara lugatan ingki isena compok ya mungkin tapi mana Nabi secara syar'an alihi kita kullu mukminin setujan orang mukmin benih-benih apa berisanan makom doa bon lamun nang makom doa alihi nikah kullu mukminin setujan orang mukmin. Jadi kalau setujan kita mana bibada kudabun wa ala alihi nikah lamun nang makom doa melo selawat melo tuah tambana rahmat kita.